आपण माने आम चैनल पाई परिबे संपूर्ण ओडिया मीडियम रो नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी रो पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबा पई हमर YouTube चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब करि रखंतु जहा फल कोन हबो जेते वीडियो सब अपलोड हबो आपन को पाखरे सहजरे पहुंची जिवो हम वीडियो भल लागुतले गोटे लाइक करंतु संग मन को सहित शेयर करंतु और आपन को केमति लागला हमकु कमेंट रे निश्चय जणांतु और जदि आपन वीडियो रो पीडीएफ पाइबा को चाहछंती ताहेले हमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को मध्य जॉइन हेकी रहंतु। हेलो हाय नमस्कार समस्त को हमरो एक नया वीडियो रे स्वागत। तो आपण माने जानिथिबे हमें षष्ठ श्रेणी रो नया गणित बही जा होची गणित प्रकाश तार हमें तृतीय अध्याय संख्या और खेल को आरंभ करथिले। हमरो ए ऊपर जा होची नंबर गुडा को पेज नंबर हमरो 64 ता सरी जायतिला। आज हमें 3.8 जहा कि हमर 64 पेज रे अछि मानस अंक एठरो हमें आगो को आगे कंटिन्यू रखिबा। ठीक अछि कोन कोन देछि पढिबा आ सरल भाषा रे ताहा को बुझिबा को चेष्टा करिबा। आपण माने हमर षष्ठ सप्तम अष्टम रो गणित इंग्राजी विज्ञान सब पाठर गोटे गोटे आलोचना आ ताहार प्रश्न उत्तर गोटे गोटे वीडियो रे आ वन शॉट देखिबा को मध्ये चाहछन ताहले मध्ये हमर प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अछि ताहा को थरे विजिट करंतु आपन को निश्चय भल लागिबो। ठीक अछि हम आरंभ करिबा मानस अंक। देखो मानस अंक रे कोन देछि देखिबा त देछि निम्न चित्र को देखो तीर चिन्ह रेखा ओ संख्या गुडी को विषय रे तुमे कोन कहि परिबो। देखो आगो तलब पढिबा तापर ताहा अनुसार गोटे गोटे कर बुझिबा कोन देछि एठी पार्श्व रे थिबा संख्या गुडी को जेमति कि 1500 1500 400 हला हमरो 3400 3400 पाइबा पई मझिर स्तंभ रे संख्या गुडी को विभिन्न उपाय रे जोग करा जाई अछि केमति हमर जोग करा जाई अछि देखो ताहा को बुझो। तो फिर एठी अछि 3400 बा 3400 एटा को पाइबा पई देखो 1500 रो दुईटी तीर जाईची ता माने दुई थर तीर जाईची माने 1500 जोग 1500 दुई थर निया हेची तो 1500 जदी हमें नै गला दुई थर ता केते हे गला 3000 हे गला। तापर देखो पेन चेंज कर लिखुची ब्लू पेन रे देखौची आउ कोन बंचिला 3400 रु 3000 गला पर आउ 400 बंचिला सेति पई 400 रे गोटे थर तीर चिन्ह दिया जाईची तो एमती हमरे हम 3400 को ए जहा दिया जाईची से गुडी को नै कि हमें 3400 एमती हमरे कर देले। तापर देखो आगरे आ कोन देछि देखिबा निर्धारित समष्टि पाइबा पई मझी संख्या को आवश्यकता जेति कि अछि सेति कि थर निया जाई परिबो। पार्श्व रे थिबा निर्धारित समष्टि पाइबा पई मझिरु गारो टाण उदाहरण दिया जाईची एहा को हमें सहज रे करि परिबा जेमति कि 3800 सॉरी 38800 को देखो एठी केमति करा जाईची तो 3800 को प्रथम गोटे थर निया गला 25000 38800 को तो 25000 फिर एटी निया गला 13000 25 और 13 38000 हे गला आउ केते बिलला आउ रहिला 8000 ई सॉरी 800 800 को 4400 दुई थर देखो एथिरु 11 टना जाईची एमति हमरे कोन कला से 38800 को नेला तो एमति हमरे जदी हमें भी करबा को चेष्टा करबा ताहले मध्य अति सहज रे करि परिबा। देखो मु केमति करूची हमें कोन करबा 31000 को करबा को चेष्टा करबा तो 31000 को करबा को चेष्टा कला हम कोन करबा देखो 25000 रु गोटे थर नै गले 25000 रु गोटे थर नै गले हमको के दरकार आउ 6000 दरकार ए 1500 को 4 थर मु जदी नै जीवी ताहले हमर 6000 हे जिवो तो एटा को 1 2 3 आउ 4 एमति हर मु 31000 पाई गली तो अन्य अनुसार मध्ये करि परिबो। तापर देखो आगो देखिबा केमति केमति दी ता अनुसार करिबा जहा कि हमर सुविधा हबो। जेमि 3400 को नेले 38800 को नेले निजे करि देखो मझिरे थिबा संख्या गुडी को व्यवहार करी हमें 1000 करि परिबा कि काहे कि नुहे 14000 15000 16000 करि परिबा कि नुहे सेटा देछि देखो 13000 देछि आउ 1000 नहीं तो हमें 14000 करि परिबा नहीं तापरे 15000 मध्ये कहि परिबा नहीं 16000 करि परिबा देखो 13000 आ 1500 दुटा नै गले हमरो 16000 हे जिवो एमति हबरे तमे करि परिबो हला।
तापर देखिबा जोग और वियोग तमे ए बाकी संख्या गुडी को तमे ट्राई करिवो निजे निजे खाता रे आउ अति सहज तमे जदी बुझी पारलनी ताले हमर वीडियो टी को पछट को ना आ केमति म करथिली ताको बुझीबा को चेष्टा करो सब 28000 61600 सब करबा को चेष्टा करो को संख्या तमरो बाहर पारुछ आ को संख्या बाहरी पारनै ताको हम कमेंट रे जणे देबो हला आ जदी कोन संख्या बाहर नै कमेंट रे जणे देले म ताको आउ थरे मध्य पिन कमेंट कर देबी हला एठारे बॉक्स गुडी करे किबा संख्या गुडी करो व्यवहार करी आवश्यक संख्या पाइबा पई आमको उभय जोग और वियोग प्रक्रिया करि परिबा जेमति कि देखो उदाहरण देछि 39800 करबा पई हम केमति देखो ए बॉक्स भीतर थिबा संख्या गुडी केमति व्यवहार करिकि करि परिबा ताहा हमें परिबा देखो 40000 नै गला 40000 रु आउ केते 200 कम अछि तो 200 तो एठी नै कम सेति पय कोन कले 800 कम कर देले केते आसी गला हमर 39200 आसी गला फिर सेतिरे 600 जोग कर देला परे 39800 हमें पाई गले अति सहज किसी नै कि नै एबे हमें परवर्ती कोन देजी 45000 पाइबा पय केमिति ताहाको हमें जोग और वियोग करी परिबा देखो 45000 पाइबा पय देखो एटी लिखुची ध्यान सहित देखो आ बुझीबा को चेष्टा करो तो 45000 पाइबा पय प्रथम 40000 नै गली देखो 40000 तापर कोन कर दबा एथे जोग कर दबा 12000 12000 देखि देखो एटी 12000 नै गला पर हमर केते हे गला 52000 हे गला 52000 रु वियोग कर दबा 7000 हला 7000 वियोग कर दला परे हमर कोन आसी गला पाखा पाखी 52 रु 7000 गला पर 45000 आसी गला एमते हर तमे अति सहज रे करि परिबो तापर 5900 को हम केमति हबरे के संख्या को जोग वियोग करि के हम नै परिबा ताहा लिखिचे देखो जेमति कि 7000 नै गले तापर वियोग कर दबा 800 केते आसी गला 6200 6200 रु फिर वियोग कर दबा हम 300 एमति हरे हम कह देले तापर तो देखो एबे हम 17500 को पाइबा पई कोन कोन जोग वियोग करि परिबा देखो 12000 नै जीबी मोड थरो 12000 प्लस 7000 नै गेली 19000 हे गेला 12 7 19 तरे देखो 19 रु माइनस कर देबी 1500 हमरो एमती हरे पे जीवा हमरा 17500 ठीक अछि तापर एबे हम कोन करनाबा 21400 को पाइबा पई कोन करने मु 12000 थरे नै जीबी प्लस 7000 नै जीबी प्लस 800 को 3 थरा मु नै जीबी देखो 12007 19000 19000 आउ 2400 21400 एमती हरे हम अति सहज रे 21400 को पाई परिबा तापर देखो अंक एवं गाणितिक प्रक्रिया दुईटी 5 अंक विशिष्ट संख्या को जोग करी आ गोटे 5 अंक विशिष्ट संख्या पाइबार एक उदाहरण होची 12350 आउ 24545 ताको जदी हम जोग कर देले कोन पाउची 36895 पाउची जहा भी गोटे 5 अंक संख्या अटे तो दुईटी 5 अंक विशिष्ट संख्या को वियोग करी गोटे 5 अंक विशिष्ट संख्या पाइबार उदाहरण देछि सेटा अछि देखिनियो सॉरी तापर देखो आशा बुझीबारे कोन देछि टिके बुझीबा को चेष्टा करिबा निम्नलिखित प्रत्येक परिस्थिति पई एक संभाव्य उदाहरण दियो सबथि पई गोटे उदाहरण देबा आ ताको बुझीबा को चेष्टा करिबा ठीक अछि अति सहज रे करिबा को हम चेष्टा करिबा दुईटी 5 अंक विशिष्ट संख्या नेबा जहार समष्टि एक 5 अंक विशिष्ट संख्या एवं 90250 ठारो बृहत्तर हेबो ठीक अछि तो हमें एटार उत्तर देखो हमर लेफ्ट साइड रे लिखि नेबा तो दुईटी 5 अंक विशिष्ट संख्या नेबा जेमति कि 45125 एटा 5 अंक विशिष्ट संख्या आर ओटे 51873 याको जदी हम जोग करिबा ताहले हमर आसी जीवो 5 3 8 9 9
6 ଆଉ 9 ଯାହାକି 90,250 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି। ତ ବୁଝିଗଲା ଆମେ ଯାହା କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇଥିଲା ତାହା ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିନେଲେ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ଦେବା ବେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ର ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି ବି ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆମେ। ଦେଖ ବି ନମ୍ବର ଆମର ଦେଇଛି 5 ଅଙ୍କ ଓ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ଏଠି ବି ନମ୍ବର କରୁଛି ହେଲା ଗୋଟେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 99002 ଆଉ ତାହାକୁ ଯୋଗ କରିବା ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯାହାକି 999 ଯୋଗ କଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ଦେଖ 9 2 11 1 9 1 10 0 9 1 10 0 9 1 10 0 9 1 10 ଆଉ କେତେ ଆସୁଛି 1 ଲକ୍ଷ 1 ଆସୁଛି ନା କି କେତେ ଆସୁଛି 1 ଲକ୍ଷ 1 ଆସୁଛି। तो ଏବେ ଆମେ ସି ନମ୍ବର କରିବା ଦେଖ ସି ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି 4 ଅଙ୍କ ଓ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା। ତ ଏଟା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ତମେ ନିଜେ ଖାତାରେ ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲି ଯେ କ'ଣ 4 ଅଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି ହେବାଟା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ସି ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖି ନେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଡି ନମ୍ବର ବା ଏଇ ବକ୍ସଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖ 5 ଅଙ୍କ ଓ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ହଁ ଏଇଟା ହେବ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖି ନେଉଛି 67987 ହେଲା 987 ପ୍ଲସ୍ तापर 65783 एटाको हम जो करना 6 7 9 7 16 1 7 7 5 12 1 13 1330 6 अंक विशिष्ट संख्या हमरा तयारी हे गला 5 अंक विशिष्ट दुईटा संख्या को जोग कला परे तापर देखो हम ई नंबर कोन कहूची ई नंबर मध्ये एठी करनाबा तो ई नंबर कोन देछि बुझि गेला तो ई नंबर हमर देछि एठी दुईटी 5 अंक विशिष्ट संख्यार समष्टि 18,500 हेबो एटा देखो हम बुझीबा को चेष्टा करो जे केमिति हमें करिबा। तो एठी हम ई नंबर लिखि नेबा तो गोटे हला 5 अंक विशिष्ट 10,000 करने भी मु 10,000 होला पर आ कोन बोली जाउछि देखो आउ बोली जीवा 8,500 नै कि तो एमती कले तो हम ना दुईटा 5 अंक विशिष्ट संख्या हो पार ना गोटे 8,500 कहीं हम तापर जा 18,000 होची किंतु एटा संभव नुहे एटा गोटे 4 अंक विशिष्ट संख्या हो गला गोटे आउ 5 अंक विशिष्ट संख्या हो गला तो एटा मध्य असंभव बोली लिखिबो हला। तापर हम करनाबा एफ नंबर हला एटा हला एफ नंबर उत्तर एठी नबा दुईटी 5 अंक विशिष्ट संख्यार अंतर 56503 ठारू कम हेबो एटा सहज एटा करि परिबो तमे लेखो 67453 वियोग 48791 तो एटा को वियोग कर देले हमरो आसी जाउची केते आसीबो 2 6 6 8 1 एति के आसीबो हमरो उत्तर बुझी हला। तबे हमें जी नंबर सेमति हवारे करनाबा तो जी नंबर कोन देछि देखो एठी हमें जी नंबर कर नउछि तो जी नंबर एठी देखो जी नंबर कहउछि 5 अंक माइनस 3 अंक विशिष्ट संख्यार अंतर करला 4 अंक विशिष्ट संख्या 5 अंक विशिष्ट संख्या को लिखि नबा 10086 आ याकू 3 अंक विशिष्ट संख्या सहित हमें कोन करबा वियोग करबा देखो जे कोन से 3 अंक विशिष्ट संख्या नै जीवो मन होछि 875 तो कोन आसी गला हमर 1192 आसी गला तो एटा उठे कते 4 अंक विशिष्ट संख्या उठे तो एमति हमर जी नंबर एटा करनलो तापर एटा एच नंबर करनबा तो एच नंबर कोन देछि देखो एच नंबर हमर देछि
ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟରୁ ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି ତାହାର ଅନ୍ତର 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଚ୍ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ନେଇଯିବା 10,000 ନେଇଯିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନେଇଯିବା 1,000 ନେଇଯିବା। 10,000 ରୁ 1,000 ଗଲେ ଆମର 9,000 ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ଯାହାକି ଗୋଟେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ସେମିତି ଭାବରେ ଆଇ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିନେବା। ଏ ଆଇ ନମ୍ବର ତ ଆଇ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ମନେକର ଲେଖିନେଲେ 50,000 ହେଲା। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଯିବା 49,500 କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତ ଆମର କ'ଣ ଆସିଯିବ 500 ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ ଯାହାକି ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେ ନମ୍ବର କରିନେବା। ଯେ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯେ ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଇଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ତାହାର ଅନ୍ତର 91,500 ହେବ। ତ ଏଇଟା ବି ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ 49,999 ନେଇଯିବା ଆଉ ତାହାକୁ ଯଦି ବିୟୋଗ କରିଦେବା କେତେ ଆମର ଯଦି 10,000 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ଆସିଯାଉଛି 10,000 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ 89,999 ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି 91,500 କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ବିୟୋଗ କରିବା ଏଇଟା ତ କ'ଣ ହେବ 89,999 ଆସୁଛି 10,000 ବିୟୋଗ କଲା ପରେ ଯାହାକି 10,000 ହେଲା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉଟାକି ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ହେବ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କଲେ ବି କ'ଣ ଆସୁଛି 89,999 ଆସୁଛି। ତ ସେଇଟା ବି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ହେବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଆଶା କରୁଛି ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବି ଯେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ 91,500 ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତାହାର ଲାଷ୍ଟ 89,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିନେବା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ କି ହଁ ଦେଇଛି ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଆଲୋଚନା କର। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସହପାଠୀ ସହ ବୁଝ ବୋଲି କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିମ୍ନରେ କିଛି ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଚିନ୍ତା କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଲେଖ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଅଟେ ବା ବେଳେ ବେଳେ ସତ୍ୟ ବା କଦାପି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସେହିପରି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ତୁମର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବା ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଲେଖିବା। ତ ଆମର କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସିବ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କରିଦେବା। ତ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବା 10,000 ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବା 20,000 ହେଲା। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଯୋଗ କରିଦେଲା ପରେ ଆମର ଆସିଗଲା 30,000 ଯାହାକି ଗୋଟେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଉକ୍ତିଟି ତାମାନେ ଏ ଯାହା ଦେଇଛି ତା ଅନୁସାରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଯାଉଛି। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ বি নম্বর କରିବା। বি নম্বর ଦେଇ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଓ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେବ। ଏଟା ବି କରିପାରିବା ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ନେଇଯିବା 1 2 3 4 ହେଲା। 1,000 ଆମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ନେଇଯିବା 1 0। ତ ଏଟା କ'ଣ ଆସିଯିବ 0 1 0 1 1 0 1 0 ଆସିଯିବ। ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା ଏଟା ବି ଗୋଟେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ତ କ'ଣ ଲେଖି ନେବ ସର୍ବଦା ହବ କି ନାହିଁ ସେଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ହେଇ
ନପାରେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 9999 ନେଇଯିବି ଆଉ 10 ନେଇଯିବି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତ ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 9 0 9 के 10 जे 0 9 के 10 जे 0 9 के 10 ଆମର କେତେ ଆସିଗଲା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ତାହାର କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଉତ୍ତରରେ ନେଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ କି? ତ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 9999 ଆଉ ତାଠାରୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରି ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ଆସୁଛି। ତ 9 8 9 9 9 के 10 ଆଉ 10 ତ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ହିଁ କ'ଣ ଆସୁଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସିପାରୁଛି। ଏଇଟା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଗ ନମ୍ବର ହେଲା। 11 ହେଉଛି। ଏବେ ସେମିତି ଆମେ ଘ ନମ୍ବର କରିବା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 5 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ ବିୟୋଗ କଲେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇବା। ଦେଖ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ଦେଖ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ନେଇଯିବା 90,000 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସେଥିରେ ଆମେ 20,000କୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତ 0 0 0 0 ଆଉ 7 70,000 ଆସିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଟା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆମର 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା 10,000କୁ ନେଇଯିବା ଆଉ ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କଲେ ତାହା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ କେତେ ଜାଗାରେ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ତାହାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ହେଲା। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କଲେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ଦେଖ ଦେଖିନେବା ଏଠି ଆଉ କରିନେବା ହେଲା। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 10,000 ବିୟୋଗ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେଇଯିବା 99। ତ ଏଥିରେ 10 ରୁ 9 ଗଲେ 1 10 9 ରୁ 9 ଗଲେ 0 9 के 9 9 ଆମର 9901 ଆସିଗଲା। ତ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଅଙ୍କ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅସମ୍ଭବ ଲେଖିନେବ ଏଠି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା 3.9 ଯାହା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ସଂରଚନା ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖେଳ, ଏଇଟା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ 3.9 ଯାହାକି ଆମର ପେଜ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ଅଛି? ପେଜ୍ ନମ୍ବର 67ରେ ଅଛି।